Morning guys, good morning. Prepare kami ti merienda guys. Tati maaramid nga ladik na ni guys. At di dekat. Nadalos dito guys bagayo nagapod si palengke. Gusto lang iti merienda dagiti igbilag to yan mi guys. Ata guys, first gata pamagata ata nga na agladik. Surin man nila sila may nabagam malay. Burburikin ni guys oh. Hingga na matya ng ata guys. Mantika. Santo kante sugar na. Sugar kinasukar. Malapit na guys. Dandani matya nanin. Iglad-ladikin ni guys. Wow. PM lang kayo guys kung sinong gusto magpaluto. May cooker ako dito. Natagalutok to guys. Agapupay Saudi. Saudi sirit. Pwede na guys. Medyo naksitan. Ayun Basit lang kasi salang ni. Ay ata treasure kita mikitawan ng kita di kamahalig ko. Oh nagbasit ini wadi nakaabutan di di Sarawak na. Di awanan na ako kuma. Style na di tagalutok guys, kurus-kurusan na pa eh. May agit-kit na ni guys. Di masen. Nagramanin ako ma. Kasi ko matikanin ni Bongbong tatno ko matauhan. Bongbong nga Hidalgo brad ay guys baka ni Marcos idarumdak to hindi. Wami na bongbong. Bongbong Marcos bilang dia abroad. Ibongbong to yan guys, magbuhat nga tatno matauhan.
Baka yun to, hindi nga. Kuha, Bongbong Marcos ka ni Presidente, darumdakon, bakit nalapandag nalatad dalamin? Makamuban. Kurang lang iti pang balkonin guys, tatno ka. Hindi ay ba? Atupin. Patupitin. Yung kapal nyo, yung brayo, nagagamit patupin. Wow. Yabot tayo nga 6 minutes. Kaya lang ah. Oh, mangan kasi po. Ano ito yun? Sabay kami nagbayad. Kabil ka. Kabil ka. Ha? Bunyak. Di pangit. Pasti guys. Paris na guys, kape, kape. Subay ba yung burik? Lugaw.